Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. 오늘 말씀의 제목은 성령이 하시는 일이라는 제목입니다. El título del mensaje de hoy es la obra del Espíritu Santo. 성령께서 우리에게 어떤 일을 하시는가 그걸 믿고 보고 가는 것이 신앙생활입니다. La vida fe es conocer cuál es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. 있는 반면에 이 세상은 악한 영도 또한 있습니다. Sí hay el Espíritu Santo, pero también hay espíritu. 다시 말하자면 포춘 텔러, 위치크랩 여러 가지 종교인들이 악한 영의 힘을 받아서 사람에게 능력을 행합니다. Espíritu malo, por ejemplo, que muchos gentes siguen el poder maligno del débiles como chamanes. 다른 영의 능력으로 나타나는 겁니다. Eso no es con el poder del humano, sino es el poder del 미국에는 셀프 메디테이션이라는 것이 오래전부터 유행을 하고 있습니다. espíritu oscuro, cuál es el 그 메시지의 내용이 뭐냐? el débil. 너를 비워야 된다. Y los mensajes siguen diciendo que tiene que vaciarse de sí mismo. 능력이 있으니까 신적 능력이 있으니까 너를 비워야 되는 거예요. Ya no sigue diciendo que 그러면 네 안에 고유한 신적 능력이 나타난다는 거예요. el diablo tiene el 또 한편 poder 너를 grande, entonces tiene que seguir con el espíritu malo y luego viene el poder del universo 챈탱을 시킵니다. y, 중독을 시킵니다. y está haciendo como que él está 들어가면 이제 악한 영의 역사가 임하게 됩니다. And once somebody gets to the point of chanting, then they get filled by evil spirits. 이렇게 지금 미국은 영적으로는 그렇게 지금 변화되고 있습니다. This y is el diablo changing lleva a las personas a hacer actos de maldad o prácticas incorrectas como si fuera del orden del encantamientos. Hay muchos diferentes como 요가라는 행위를 통하여 요가 행위는 Rela- 괜찮은데 메디테이션이 들어가게 되고 챈팅이 들어가게 되면은 악한 영이 religiones aquí en Estados Unidos, pero cuando hacen meditaciones y yogas, cuando ellos conectan con 생각과 마음이 잡혀서 그렇게 끌려가는 사람들이 많아요. there are many people that are prácticas filled with evil spirits incorrectas, and their entonces thoughts el and emotions espíritu are dragged sigue away because of that. el espíritu 특별히 diablo. 종교 지도자들이 악한 영의 힘을 얻어서 능력을 나타냅니다. Especially religious leaders, they use this spiritual power of evil Los, spirits and they especialmente exert los that líderes influence. de 사탄의 영은 religiones 반드시 저주와 재앙으로 결말을 맺습니다. However, the spirit of sigue Satan will always result in el espíritu destruction. malo y luego maneja las personas con el poder del espíritu malo In the beginning, y the se lo evil lleva spirits al will desastre a la demonstrate gente power, so people y flock con and ese follow poder towards that de power, but los it leads to destruction. 어떤 나라는 그것이 조상이 죽어서 온 영이라고 속입니다. There are Ya, some porque ellos cultures siguen where diciendo Satan que tricks you into thinking this is the, spirit intención of malvadas y ancestors. lleva a las personas al poder camino de equivocadas. 제사를 지내고 섬깁니다. So Y in those luego, cultures, they bow down, worship, and give offering to their ancestors. 그는 죽은 조상이 아니고 악한 영이 바꿔서 그렇게 역사를 한다. But actually, they are not doing all of that to their ancestors. It is an evil spirit that is simply pretending le to hacen be an ancestor. hacerle a la gente para 대저 이방인들 불신자들이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요. 나는 너희와 귀신과 교제하기를 릴레이션십 갖기를 원하지 않는다 그랬어요. y le hacen rituales y rendir Anything that is any worship of homenaje a pagans los that is not done in the name of antepasados Jesus Christ es is un offered acto to demons, cultural, and they do not want you to tradicional. participate Dicen que es with them. tradicional, pero 악한 영에 사로잡혀서 포춘 텔러 하는
Pero estos como culturales está equivocado porque le está entregando su espíritu a los espíritus malos. And somebody asked me once, can those people curse others? And I said, yes, they can. Y cae en bajo la influencia de espíritu maligno. Y luego shamans y luego ellos conectan con los espíritus malignos y luego como especialmente adivinos y luego los chamanes. 이 영적 능력을 갖고 있는 사람에게 찾아가서 저 사람이 그 컴피티션하는 비즈니스하는 사람들이 이쪽에 붙지 못하도록 해달라. 그래서 돈을 버는 경우. Ya sigue diciendo que ellos da como personas que afirma ser capaz de predicar el futuro o leer el destino de una persona, pero si no entiende invisible cosas espirituales, va a caer en estos problemas. Ya, pero el Espíritu Santo es Espíritu de Dios, Espíritu y Jesucristo. Porque cuando creen en Espíritu Santo, el Espíritu, Jesús, Espíritu Santo viene en la vida. Ya, porque el humano, ser humano es espiritual, entonces puede tener dos opciones, puede controlar debajo del espíritu malo o puede ser controlado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos controla nuestra vida, pero mayoría de las personas vive con su personalidad y vive la vida como ellos desean. Pero cuando se junta con el espíritu malo, el poder se cambia. Pero especialmente los cristianos, cuando nosotros juntamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, a través de nuestra vida. Hoy día el mensaje nos habla después del que Jesucristo se muere en la cruz y las cosas que suceden después. Entonces están diciendo aquí que en futuro que los van a expulsar. The Jewish people centered every aspect of their life around the synagogues. So the fact that they are now que los religiosos de sinagoga why? Because they believe in Jesus. está diciendo que van a expulsar a los discípulos para que no puedan así estar la sinagoga. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque es comulgar a todos de la sinagoga. Significa que quedar completamente aislados a la sociedad. Los judíos debido a su fe en Jesús, dicen que excomulgar
율법을 지켜야만 하나님께 영광을 돌리고 자기는 죄가 없는 의인이라고 생각하고 Ya comulgarán y matarán a los discípulos. Y los fariseos dicen que no tienen pecado porque han cumplido la ley, pero eso pelean en casa, también se pelean en la iglesia por estas ideas. Los legalistas ven todo. Ya desde las obras insisten en vivir en acuerdo con las reglas. Ya porque ellos no creen en el poder del Espíritu Santo y viven contrario en las obras según la ley. Porque los judíos creen en Dios, pero rechazan a Jesús por lo que no conocen a Dios ni a Jesús. El Espíritu del Dios y la gracia de Dios nos permite conocer la verdad. Pero un día Jesucristo viene y dice que tienen que creer en Dios, en Jesucristo, para ser salvados. Entonces es lo que estaban pensando los judíos, lo que hablan Jesucristo, eran diferentes. Entonces ellos piensan que tienen que matar a Jesucristo para dar la gloria a Dios. Los seres humanos no se puede acercar con ninguna acción al Dios. Por eso Jesucristo cumplió la ley y luego se murió por todos nosotros. Entonces, si cree en esto, ahora dicen que son justos. Pero los judíos se pelean diciendo que no es por creer en Jesucristo, sino seguir la ley. Eso es justo. Entonces, ahora, hoy día también hay en la iglesia hay dos diferentes grupos y también las iglesias cristianas. Están diciendo que está yendo a la iglesia, entonces tiene que cumplirse. Tienen que vivirse bien, vivir de acuerdo con las reglas. Y los otra iglesia dice que nosotros somos salvados por a través del Jesucristo, entonces tenemos que vivir creyendo en Jesucristo. Lo que Jesús hace es la obra de Dios. Entonces Jesús revela la palabra de Dios tal como es. Todo lo que hizo mostró al Padre que está en Él. Entonces hay que seguir al Jesucristo. Pero mucha gente pero la Biblia dice que todos ustedes no pueden vivir justos, entonces por eso la razón que yo les mando el Espíritu a ustedes. Nosotros no podemos, aunque nosotros estamos yendo a la iglesia, nosotros no podemos salir de los problemas de nuestros pasados, problemas de nuestros
heridos. 이걸 알아야만 여러분들이 그걸 넘어설 수 있습니다. Tenemos que entender qué es lo que hace el Espíritu en nosotros. 자, 이 사람들이 박해하는 이유가 뭔가 3절에 보니까 아버지 하나님과 예수님을 알지 못해서 무지해서 박해를 한다는 거죠. Entonces la razón de la persecución es actuarán de este modo porque no 예수님이 오셨을 때 예수님이 nos 하시는 han 일은 conocido ni al Padre ni a mí. Porque cuando viene Jesucristo es la obra que hace en Dios. 예수님의 말씀은 자기의 말이 아니라 예수님 속에 있는 하나님이 말씀하셔서 나타내는 말이에요. Lo que dice Jesucristo es la obra del Dios. Lo que habla Jesucristo es lo que habla Dios. 예수의 말씀은 바로 하나님 말씀이다 이 말이에요. Porque todo está dentro del Espíritu Santo. Entonces 근데 왜 el que 복음을 모르는가? conoce el Jesucristo conoce Dios. 성경의 역사가 없기 때문에 그렇습니다. Pero ¿por qué no entiende entonces el 죄가 Evangelio? 뭔지를 몰라서 그래요. Porque el versículo 8 dice que 십계명에 사람에 대해서 음란하지 말라, 남의 물건 도둑질하지 말라, 뭐 이런 것만 죄라고 생각하는 거예요. porque no conoce cuál es el pecado. Solamente la gente piensa que el pecado es no vivir como 10 mandamientos. Claro que eso es pecado, pero hay pecados originales, pecados fundamentales. 예수를 모르는 게 죄다. Es no conocer a Jesucristo. Es el pecado. 근원적인 죄다. Es el pecado fundamental. 근데 회개를 Es 할 때 pecado 내가 original. 범한 자범죄도 당연히 해야 되지만 더 근본적인 것은 내가 믿지 않고 살아간 그걸 회개를 해요. Cuando nosotros confesamos por nuestros pecados, claro que nosotros arrepentimos por lo que hacemos en acción, pero no conocer a Jesucristo, no conocer a Dios, es el pecado original. 반성하는 정도밖에는 안 돼요. A lot of Christians will repent in the same way that non-believers show remorse. 어떤 종교도 다 하고 있습니다. 자, 유대인들이 죄를 모르고 의도 모르고 세상 임금이 누군지를 몰라서 하는 짓이다. But Jesus Christ is saying that the reason the Jewish people do this is because they don't know Jesus, they don't know the ruler of the world, and they don't know God. 이 세상 임금이란 말은 유대인들이 지금 muchas- 요한복음 8장 40절에 마귀에게 잡혀 있는데 몰라요. The ruler of the kingdom of the air. That's Muchas Satan. veces John chapter 8, no verse 34 says that saben the Jewish people's de father que is the estamos devil, but en they el don't pecado know it. original. Sin embargo, eso es debido al pecado original que surge a nuestros pecados personales. 자기들은 율법을 지켰으므로 예수 없어도 우리는 의롭다. 마귀의 거짓말에 낚인 거예요. Por eso los judíos dicen que 주님이 오늘 미래에 대해서 이야기하는 것은 예수님이 이제 없을 거니까 미리 이야기해 주는 거예요. ellos dicen que creen en Dios el Padre, pero en realidad no lo conocen. 앞으로 박해를 당할 때 예수님이 했던 말을 기억하기 위해서. Dicen que conoce a Dios, que dio la ley, pero la 근데 5절에 보니까 내가 이제는 interpretan 아버지 나를 보내신 성부 y viven 하나님의 보좌로 내가 가겠다 했는데 아무도 나에게 묻는 자가 없다 그랬어요. a su manera. A propósito de dar la ley es, por supuesto, para que la seguimos, pero sobre todo para que reconocemos que somos pecadores a través de ella. 땅에 관심을 갖고 있기 때문에 물은 거예요. Pero nosotros razón por las que no conocen el Evangelio, no conocen el pecado, no conocen la justicia, no conocen al príncipe de este mundo. 그러면 어떡합니까? 제자들이 예수님이 어디 간다니까 마음에 근심이 생겼다 그랬어요. Entonces, 여러분 근심이 생길 때는 내가 의지했던 것들이 없을 때는 근심이 생깁니다. pero los 이 사람들은 예수 때문에 돈도 생기고 먹을 것도 생기고 여러 가지도 출세도 보장된다고 생각하니 앞으로 예수님이 없으면은
이제 믿었던 것들이 다 없어져 버린 거예요. Pero los discípulos estaban preocupados porque dicen que Jesús 예수님을 지금 los discípulos no preguntan dónde va Jesucristo, pero estaban preocupados de que Jesucristo va a ir a algún lado. Entonces, porque ellos querían tener beneficio a través del Jesucristo, 돈 때문에 불안이 없어져요. 또. entonces sus corazones estaban llenos de tristeza por no poder seguir a Jesucristo. 그 사람 때문에 내가 근심이 없어져. Ya porque piensan que, cuando el poderoso, la persona que tiene poder está conmigo, 그 힘 있는 것이 내 주변에 없으면 no hay miedo. Pero cuando se desaparece ese poder, desaparece. 오늘 제자들의 수준은 예수님을 아는 것이 자기들의 육신적으로 필요한 정도로 알았으니까 근심이 생길 수밖에. Entonces lo cae en preocupaciones. 그래서 주님이 가시는 대신에 보혜사 성령을 보내주겠다는. Por eso Jesucristo dijo que va a mandar enviar el Consolador. 유익하다 그랬어요. Y luego dijo que 보혜사 성령이 오면은 무슨 일을 하냐? Jesucristo va y es más beneficio a los 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 한국말로 책망으로 되어 있는데 세상을 beneficios a los discípulos, a todos nosotros. Entonces el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá el mundo de su error en cuanto al pecado, 의가 뭔지 세상 임금이 심판을 받았다는 게 뭔지를 모른다. a la justicia, al juicio. Si no va el Jesucristo, nunca vamos a conocer cuál es el pecado y cuál es su juicio. 자, 그러면 9절에 죄라 하면 너희들이 예수를 믿지 않는 것이 죄다. Ya, pero en cuanto al pecado, porque no creen en mí, no creer en Jesucristo es el pecado. 다음 말이 아니고 24시 주님이 나와 함께 있는 것을 믿지 않는 것이 죄다 이 말이에요. Ya, cuando viene la iglesia, no es el pecado no irse a la iglesia, sino no creer que 24 horas Dios está con nosotros y no creer eso es el pecado. Ya, porque no conocer ese, no creer, es cuando 예수님을 믿지 않으니 자기 인본주의로 자기 행위로 자꾸 사람에게 거짓말하고 사람에게 돈을 빼기 위해서 하는 죄를 범하는데 왜냐? 예수를 믿지 않기 때문에 오는 거다. Ya, no creer en Jesús es cometer el pecado más grave. 예수님이 그리스도이지만 나의 주인으로 믿지 않기 때문에 일어나는 일들이래. Ya, Jesús es el Cristo, pero no creer. 자, 의에 대하라 하면 내가 아버지께로 가는 것이 의다 그랬어. Y no creer en Jesús es mi Señor, es el pecado. Y luego justicia es Jesús va al Padre, muerte, resurrección y ascensión. 예수님이 십자가에서 모든 인류의 죄 저주를 위해서 죽으시고 부활하시고 가는 예수를 믿는 것이 Ya, juicio es el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado a través de la muerte del Jesucristo en la cruz. 간다는 말은 죽음과 부활, 성천이 포함되어 있기 때문에 그 예수를 믿는 것이 의다. Ya, es ir al Padre, es muerte y resurrección, y eso es juicio. No se puede hacer juicio con ningún nuestra acción. Tal vez puede ser, yo soy más limpio que esa persona. Tengo menos pecado, pero todo, aunque nosotros tan buen 예수가 바로 의고 로마서 1장 16, 17절에 복음 안에만 하나님 의가 나타난다 그랬어요. The only way to be righteous in God's eyes is by believing in Jesus Christ. And the book of Romans says that in Jesus Christ is revealed God's full righteousness. 그래서 우리는 예수를 하나님 은혜로 믿으면 의인이 되는 거예요.
Therefore, if we believe in the covenant of Christ, then we become righteous to God. 내가 의로운 행위를 해서 의롭게 되는 거 예수를 믿으면서 의인인데. I do not Ya es become la good and justicia righteous que because of my Dios actions, but simply by reconoce believing in la Jesus justicia, Christ. es que 그래서 Dios, 예수 이름 이야기하면 하나님 우리를 기뻐하는 거예요. That's why nosotros when we aprobamos speak de of the name Dios que Jesus, ese God es el delights in that. 여러분 아무리 행위를 똑바로 único 해도 justicia, 하나님 no No matter la how que good your está actions are or fuera how well del you try to behave, Evangelio. God does not look twice. 예수를 믿음으로써 따라오는 행위라 하나님 기뻐하는 거예요. Solamente las acciones por creer en Jesús Cristo es 심판에 대하라면 이 juicio. 세상이 심판을 받았다 그랬어요. And then convict the world regarding judgment because the prince of the world now stands 이 condemned. 세상 임금이 바로 사탄 마귀입니다. The prince of Porque this world el is Satan, the príncipe devil. de este 사탄 mundo 마귀는 es 예수님을 Satanás. 십자가에 죽음으로 심판을 몰아가는데 사실은 예수님이 심판을 받아 아니고 마귀가 심판을 받아. And Satan, the devil, Es has been Satanás, pushing Jesus es el Christ to be que killed and crucified on a mató cross, but a in reality, Jesucristo, it's the pero devil él es who el is que condemned. estaba en 왜냐하면 juicio. 주님은 부활해버렸기 때문에. Why? Porque Because the Lord Jesucristo resurrected. 오히려 마귀의 권세가 resucitó. 꺾인 거예요. In fact, Entonces, if anything, the authority of the devil was broken. la 마귀의 autoridad 권세가 de 꺾였으니 이제 가니까 슬슬 풀어주는 거 예수님께 올 수 있도록 el débil está quebrado 권세가 무너져버려요. porque su autoridad se rompió. Es por eso nosotros podemos salvar a la gente con el poder del Jesucristo. 그래서 마귀는 죄와 사망의 권세를 가지고 사람들의 영혼을 딱 사로잡고 있습니다. The Bible says that the Satan is holding on to people's lives with the authority of sin and death. 로마서 8장 2절에 보니까 예수 그리스도로 말미암아 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방시켰다. Romans chapter 8 Yeah, verse 2 says that porque through el diablo Jesus tiene el Christ, poder the sobre spirit las of personas the y las life and mantiene the spirit of life has set you cautivas. free from the law En of Romanos sin 2 and dicen death. que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me han librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando creemos en Jesucristo nosotros entramos en la vida eterna. Pero los incrédulos, cuando no creen en Jesucristo, siempre viven la vida 예수님이 con 죽음을 이기기 miedo 때문에 우리도 del 예수님처럼 부활된다. 이 말이에요. But Jesus Christ overcame death, so we will also resurrect del with him. infierno. 그러니까 죽음을 두려워할 필요가 없다. So there's no need for us to fear death. 왜냐 죽음을 이기신 주님이 우리와 함께 영원히 주님과 함께 살기. Why? Because the Lord who has already overcome death is with me forever. 주님 다시 오실 때 우리는 부활의 몸으로 바뀝니다. And in the Lord's Yeah, second porque coming, we no will be tenemos changed que, into a resurrected body. temer la muerte porque el Señor que venció la muerte There are some está con people that say, nosotros. what will my makeup look like when I resurrect? 그 옛날에는 고대에는 미이라를 만들어서 부활을 생각하면서 그래서 미이라를 만들었어요. A long time ago, they used to make mummies in order to try and think about this resurrection or afterlife. 왜냐 다시 부활될 거기 때문에 이제 썩지 않도록 그래 만들어 놓은 거예요. They Yeah, made porque they mummified people so en that, la they could preserve their antigüedad body las for the personas hacían resurrection or the momias 어떤 데는 pensando 보니까 en la 개도 보니까 resurrección. 옆에서 개도, Por eso 개도 뭐냐 머미 만든 미라 만들어서 같이 있더라고. There are some las tombs of creaban Egyptian porque pharaohs where pensaban they que had va a their favorite renacer, pets, entonces mummified next to a them in veces se their lo ponen tombs. hasta sus 왜냐면 부활을 perros 생각했기 때문에. It's porque because they were pensaron thinking about some en la resurrection. resurrección. 예수님 믿어야 예수님이 부활한 것처럼 우리도 부활의 몸으로 회복됩니다. You have to believe in Jesus Christ in order for you to be resurrected with the body like Jesus. 화장이 없는데 어떻게 합니까? 그럼 뭐 Es 죽으면 solamente 속을 뿌려요. al What creer en happens if Jesús you, podemos you don't have to resucitar. put on makeup because your body is all decayed. 하나님은 창조주 하나님이시고 But God is the creator God. Porque 하나님 창조로 또 역사. Dios es el creador, entonces Él recrea, no importa que se quema nuestro cuerpo. It doesn't matter at all. 자 그러면 진리의 성령이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도할 것이다. And when the Spirit of truth comes, this Spirit will guide you to all truth. 그럼 우리 안에 성령이 오시면 우리를 진리로 인도한다. When the Holy Spirit comes into us, then He will guide us into Yeah, the truth. el Espíritu de la verdad cuando viene en The devil nosotros guides us to lies. nos va a guiar a todas las verdades. 이런 수준이 아니에요. It's not talking about the lies Nos of the ayuda standard a of the comprender world, la palabra y 하나님의 말씀을 dar 틀어서 testimonio en ellas, but the way that the porque devil lies si is by no twisting the word of viene el God. Espíritu de la verdad en nuestra vida, That's how he kills our Satanás nos spirit.
nos mata nuestra vida, nos mata nuestro espíritu para no poder seguir el Fundamentally speaking, if you espíritu receive de the la, guidance of the de Holy la Spirit, verdad. then you will be Cuando led to venga el the espíritu de la verdad, Él nos guía hacia toda la verdad. 진리의 말씀이 우리에게 깨달아지는 거예요. What does it mean to be led to the Eso truth? quiere It means decir que that nos finally ayuda we'll a be able to comprender la understand the truth. palabra y 말씀이 dar testimonio 깨달아지니까 en 이제 ellas. 말씀을 따라 액션이 튀는 거예요. Entonces, cuando entendemos, comprendemos la palabra, nosotros seguimos la 말씀을 acción. 깨닫는데 머릿속에 깨닫는다. 아무 행동에 변화가 없다. 그거는 아니에요. Nos comprendemos, pero no se cambian nuestras acciones. Eso no es el cambio. 말씀이 진리의 성령이 깨닫게 하면은 내 생각과 마음과 이 감정이 그걸 행동을 판단하도록 결단하고 간다. Si However, cuando nosotros comprendemos la palabra, nuestras acciones, nuestros pensamientos debe cambiarse también. Y también nuestras decisiones. 이 진리의 말씀을 세상에 전파하는까지 움직이신다. Y no solo eso, y nosotros 만약에 성령의 인도를 받지 않으면 갈라디아 5장 17절에 육체의 소욕과 반대가 된다. y nosotros el mensaje de la verdad, nosotros nos predicamos al mundo para que la gente pueda entender también. 육체의 소욕이 뭐냐? 내가 원하는 대로 기준을 가지고 내가 해보려고 하는 그것을 보고 육체의 소욕, 욕심이라. The desires of the flesh or the greed of our sinful nature is wanting to live however I want to live, living my life based on my will. 여러분 성령의 인도를 안 받으면 전부 다 육체의 El deseo material del cuerpo es querer hacer las cosas en mi manera y vivir en mi manera. 받기 위해서는 기도를 하는 거죠. Pero si por eso nosotros oramos para seguir la guía del Espíritu Santo, 그렇지 않으면 여러분 본질적으로 내추럴리 육체의 욕심을 따라 걸어가고 있어요. If we don't actively do this, si then no we are bound pedimos to en walk nuestras based on our oraciones, nature. nosotros esencialmente seguimos el deseo And what del happens material, if we keep on deseo following the de greed of nuestra our sinful manera. nature? Entonces, si 갈라디아 sigue 5장 17절에 보니까 así, 음행과 더러움과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 화가 나고 분냄, 분열, 투기, 술 취함, 방탕하고 이단에 빠진다 이 말. Galatians chapter 5 verse 19 says that the acts of flesh are sexual immorality, impurity, porque en Galatas, en la Biblia, lo que dice es porque el deseo de la carne es controlar el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Entonces, 그래서 여러분들이 안 된다, 고질적인 문제가 반복된다, 성령의 인도를 받으려 해야 되는 거지. 여러분이 아무리 작심하고 해도 안 되지. Ya, porque eso habla de la lucha interna entre las personas humanas y el que no tiene el espíritu y sigue sucediendo repetidamente con 그게 바로 자기의 힘과 el 자기의 deseo 결단을 믿는 겁니다. y las cosas de mi manera y creer en sí mismo. 끊어내거나 바꿀 수 있는 능력이 있었다면 벌써 바뀌었어요. And I'm sorry to tell you this, but if you had the ability to change your problem or situation, you would have done it already. Ya, porque nosotros no tenemos 그런 el poder para dejar de pensar o dejar de desear esos deseos de mi manera, de mis deseos. 성령의 인도를 받아야 되겠다. Para cambiar mí mismo, tenemos que seguir en la guía del Espíritu Santo. 내이 체질이 탁탁 튀어오르는 거예요. Instead, we must receive the guidance of the Holy Spirit. 그래서요 막 화가 폭발나기도 하고 말이죠. 다투기도 하고 말이죠. 이런 일들이 자꾸 일어나는 거예요. Moment by moment, my inner sinful nature will just explode out. That's why we get angry and fights. 그 뭐 반성문 쓰고 다시 결심해도 결정적으로 또 올라옵니다. En cada momento mi naturaleza sale al momento y por eso se enoja y
Repentance is saying, I must go to God, I discutean con la must be led by the gente Holy y no se Spirit. puede 성령이 내 controlar eso. 생각과 마음을 주장해 주신다 이 말이에요. Then the Holy Spirit controls your thoughts and heart. 그럼 어떤 게 되냐? 성령의 9가지 열매가 생긴다 이 말이에요. Then you will have the 9 fruits of the Holy Spirit. 그게 신앙생활이라는 말이에요. That's our walk of faith. 이걸 몰라버리면 어떡합니까? 자꾸 내가 뭘 해보려고 If you 주님이 don't- 내 안에서 인도하고 계시는데 If you don't know this, then you keep on trying to accomplish something with your Ya, strength, solamente even though the Lord is already cuando inside of tenemos you. la guía Espíritu Santo me pueden 정신 문제, 중독 문제 conducir. 못 바꿔요. For Entonces example, así los 9 depression, frutos del addiction, Espíritu mental Santo illnesses, you cannot vienen solve it with your own en nuestra 과거에 vida. 숨겨진 상처 절대 이름 못 바꿔요. The scars hidden in your past, you can never change it yourself. 여러분이 어떤 좋은 일 사회 봉사를 해도 안 바뀌어요. 그건. No matter no se puede, much you volunteer or how much you try to serve the no se puede community, cambiar or las how much you heridas de 여러분의 nuestros 행위로 pasados 바뀌는 게 con 아니라 ninguna it does not manera change with y your no se puede action. cambiar con 내 안에 계신 ningún 성령을 nuestras acciones, 의지하고 sino 인도할 때 solamente con el 그때부터 Espíritu que está Only en when I nosotros y rely on nosotros. and follow the Holy Spirit who guides me will I change. 그 중독이 왔다 이 말은 육체의 욕심을 따라 살아왔던 결과다 이 말이에요. If you are battling addiction, it's the result Solamente of living nosotros a podemos life hacer cuando chasing after the greed of posible 그래서 cuando 트러블 메이커로 dependemos 분쟁, del 다툼, Espíritu 시기 자꾸 Santo. 일어난다는 말은 내 기준으로 강하게 살아왔던 결과로 나온다. Si nuestra vida sigue con discusiones, con problemas, quiere decir que todavía estamos viviendo con el base de que nuestros 주술 있잖아요. manera de la 찾아가고 vida, 한다는 말은 vivir la vida. 내 중심이 강해서 그렇게 움직인다. And if you're going to look for witches or magicians or fortune tellers, it's because your will is so strong. 술 취하고 방탕하고 이게 투기, 노름하고 전부 다 뭡니까? 자기 육체 욕망이 강해서 나타나요. Ya, porque buscar a un hechiceros o buscar Hedonism and drunkenness is for the physical Ah, pleasures. 투기라는 말은 un adivino 올바른 방법으로 남에게 es 돈을 오게 하는 게 아니고 비합법적인 방법으로 내게 돈이 오게 하는 모든 것이 투기란 말이에요. And then people are grifting where they try es to make confiar money and they demasiado steal it en from mi other propia people, voluntad. in Entonces la dishonest gente ways. cree en sus 성령의 인도를 propio 받게 되면 하나님이 deseos 행동하는 게 y If you propio receive the guidance manera of the de la Holy Spirit, vida. there is a way that God does things. En esa vida no hay Dios. 육체의 욕심 때문에 비합적인 방법으로 돈을 땡겨내려고 하니 불법이 자꾸 일어나는. The reason there are so many people doing illegal things or there's so much corruption is because people are chasing after the cravings of their sinful nature. They want more greed and they break the law Ya to las get it. evidencias lleva a cometer ilegalidades. 다른 방법을 가지고 남의 돈을 뺏고 하는 게 도둑질이에요. Ya, ilegalidades por los deseos de la carne y roba en otra persona, roba a otra persona por sus deseos de la carne. 육체 욕심 있는 이상은 안 바뀌어요. And as long Si as you sigue have that teniendo cravings of your deseos de la sinful nature, it will carne, never change. nada se 어떻게 cambia. 바뀌냐? 성령의 인도를 받아. The only way Solamente to puede change is cambiar to receive the guidance con of the 성령이 la 나의 guía. 주인이 되심을 알고 그분이 시키는 대로 인도하는 대로 가겠다. 기도하면서 가는 거예요. You know and acknowledge that the Holy Spirit and God is your Lord, and you pray and you follow the guidance of the Holy Spirit. 매지션, 표춘 텔러, 위치크래프트 이거는 뭡니까? 악한 영의 인도를 Ya, 받는 porque 거예요. solo en Magicians, Espíritu fortune Santo tellers, puede these people with spiritual transformar. powers, they receive Entonces evil ora spiritual y power. sigue su dirección 진리의 del 성령이 Espíritu 오면은 Santo. 장래의 그 미래의 일을 알려줄 것이다. Porque Says, el once the Espíritu Holy Santo Spirit viene comes, en he nuestra will vida, show you anuncia things las of the cosas por future. venir y 내일도 nos hace And tomorrow is also the future. saber 10년 후도 nuestro 미래가 futuro. 10 Puede years ser into the mañana future es is nuestro also the futuro, future. 10 años 성령께서 es nuestro 알려주시겠다. futuro, And the Holy pero Spirit el will tell you Espíritu what is Santo yet to nos come. dice 내 qué 안에 es lo que 계신 viene. 예수의 영 성령께 내가 기도하면은 성령이 내 생각과 마음으로 미래를 가르쳐줘요. When I pray in the name of Cuando Jesus Christ, the nosotros Holy Spirit oramos of Jesus inside al of me will Espíritu teach que me está things that are dentro de yet to come. nosotros, Él nos guía y nos hace saber nuestros futuros. 라는 마음을 자꾸 하나님이 줘요. Si And if I sigue pray, then orando, God keeps on Dios giving me the nos heart hace of, this is sentir what's que going to así se happen. va a pasar el 이거 모르는데 futuro. 어떻게 사나 보려면? If you Entonces, don't si know no this, then how conoce can you esto, run a ¿cómo va a business? vivir? 미래가 모르는데 어떻게 ¿Cómo 미래를 va a tener 알아야 맞춰서 갈 거야? You need to know the future in order to make your decisions correctly. 이거 모르는데 공부를 해본들, 미래를 모르는데 공부를 해본들. And what's the point of studying if you don't know the future? 앞으로 AI 시대가 와서 산업 구조가 완전히 바뀌는데
그 미래를 주님이 알려주시기 Si no entiende esto, ¿cómo podrás llevar a cabo su trabajo, el espíritu? 열심히 공부만 했지 Oh, no, el 미래가 뭔지 estudio. 모르니까 또 성경 인도를 못 받으니까 실컷 능력 쌓아놓고 자꾸 무너지는 거예요. Ya, porque si sigue trabajando duro o sigue estudiando duro, pero no se sabe que va a venir el futuro, pues no se puede 자, 14절에 lograr 보니까 nada. 성령께서 예수의 영광을 나타내리니 왜냐 내 것을 가지고 너에게 알려주시기 때문에 El versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará al conocer a ustedes. 예수님의 영광, 예수님의 것을 나타낸다 그랬어요. So the Holy Spirit comes into us and then reveals the things of Jesus. 그 성령은 뭐죠? 자기의 말을 하지 않고 예수님의 말을 우리를 통해 하는 거예요. And the Holy Spirit does not speak his own words. Instead, he gives the word of Ese quiere Jesus decir, el Christ Espíritu into Santo us. viene a nosotros y revela lo que es de Jesucristo. And then Jesus Christ came to earth and he says the words of God the Father. 그러니까 예수님의 말이 하나님 말이요. So the words of Ya, Jesus is the words of God es the Father. 성령께서 hablar del 주시는 말씀이 예수님의 말씀이요. And the words of the Holy Spirit Dios are the words Padre. of Jesus. 그러니까 우리는 무슨 말을 해야 되겠어요? So what words do you think we Entonces, should ¿qué es say? lo que 성령께서 debemos 주시는 hablar? 말을 해야 된다. 이 We must Ya, say the words tenemos that the que Holy Spirit hablar gives lo us. que 말이에요. dice 신앙생활이다, 이 말이에요. This is our walk el of faith. Espíritu Santo. Eso es la 생각과 vida, 마음을 먼저 말씀으로 주신다 이 말이에요. Before you es say la anything, vida God will give the thoughts, fe. the word of God Antes into de your thoughts and nosotros hearts. hablar, 그때 nos hace 능력이 pensar. 나타나기 시작해요. That's when power will Entonces be ahí es 성령의 cuando 들리는 viene 사람들은 el poder del 말을 Espíritu 다른 Santo 사람에게 en 생각과 nosotros. 마음을 담아 다른 사람 이야기한다 이 말이에요. For people that have an evil spirit, their thoughts will be filled with evil Ya, words, pero las and that's the personas que no influence they conocen give este others. secreto habla del espíritu malignos. And there is Entonces power, but it is ahí the power of existe the el evil poder de spirits los being malignos. revealed. 우리는 요셉의 미래를 이야기했어요. 성령이 주시는 말씀. But for us, the Holy Spirit Nosotros, revealed el the Joseph future to habló Joseph. de 자기 nuestro 머리에서 나오는 futuro. 게 아니라 하나님의 영이 임했기 때문에. That wasn't from his brain, it was because the Holy Spirit of God was upon him. 앞으로 7년 풍년 7년 흉년이 올 것이라는 사실을 성령의 역사로 말을 해준 거예요. By the work of the Holy Spirit, Joseph was able to tell that there will be 7 years of great harvest and 7 years of famine. 그러니까요 세상을 앞서도록 주님이 성령이 우리 안에 오셔서 말씀을 주신 거예요. Ya, porque a José habló de nuestro futuro y fue el Espíritu Dios que quien le habló había 예수의 영광을 위해 살아간다는 말은 성령의 y 말씀을 nos 나타내고 성령의 계획을 나타낸다. ya nos habló de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Entonces el Espíritu Santo es que nos hace preparar You getting a con gold medal at the el Olympics Espíritu does not Santo. glorify God. 여러분 자녀들이 공부 1등 하면은 자기 영광이 나타나지 예수 영광 나타나지 않아요. If your students get really good grades, that glorifies you. That does not glorify God at all. 자꾸 기도를 하나님 내 공부 1등에서 예수님 영광을 나타내게 달라고. Si 절대 예수 영광 안 나타나고 너 영광 나타나 그냥. If there y a are any los of you that are niños praying, God, help estudia me to be bien successful es so that I can para glorify mostrar su you, propia you're not gloria glorifying God at o all. You're only glorifying y yourself. está orando para que puedan tener buenos tratos es para mostrar su propia gloria. 나타낼 때 예수의 영광이 나타나. Ya, The pero glory cuando of la Jesus Christ gloria is glorified only when the para words mostrar the su Holy Spirit gives you are fulfilled gloria and de Dios revealed in es the field. predicar la palabra de Dios al mundo. 그렇게 종교 생활자들도 그렇게 아이고 뭐 내가 믿는 신에게 1등을 해준다면 내가 이 절에 템플을 내가 짓겠습니다. 그 지를 위해 사는 거예요. Religious people think they think the wrong way all the time. They say, if the God that I believe in makes me successful, then I'm going to build a temple or a shrine and honor. But that's all for your glory. 그래서 성령께서 예수의 말씀을 우리의 영혼 속에 생각 속에 담아서 우리는 그에 따라 살아가고 Y a los no creyentes como budistas también dicen, si me das esto, construiré un templo. Entonces siempre pide por sus beneficios. Pero nosotros, ¿cómo podemos vivir para mostrar la gloria de Jesucristo? Nosotros podemos vivir para, primero tenemos que nosotros podemos vivir la vida con la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el poder del Espíritu Santo y tenemos que vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces Espíritu Santo nos guía
왜냐 감추어진 것은 그 누구도 알 수 없고 성령만이 알려 준다 그랬어요. Y nosotros podemos mirar la obra del Espíritu Santo porque está 요셉이 노예로 갔는데 escondido. 평범한 사람 신앙생활하는 사람은 노예로 갔구나. 하나님께 기도해서 노예를 좀 바꿔달라 해야지. 틀린 기도를 자꾸 하는 거예요. Joseph went to Egypt as a slave. Cuando José fue como fue llevado como esclavo, pero 아니 노예를 하나님 허락하신 건데 이걸 바꿔달라고 하면 어떡해요? eso fue a través de su felicidad y la guía del Dios. 여러분 지금 현재 상황을 하나님 허락하신 건데 이걸 바꿔달라고 하면 어떡해요? Pues entonces eso es lo que permitió Dios, pero 여기에 porque 허락하신 하나님의 계획을 찾아내야 되는 거예요. Instead, you need to look to find the nosotros plan that tenemos God que has in por allowing this. buscar el plan del Dios, porque permitió esto a los C. 요셉에게 뭡니까? 노예로 간 것이 아니고 너는 애국으로 간 거야. That's Ya, what porque the Holy para Spirit José said to no Joseph, fue "You're not ir going como to Egypt esclavo, as a slave, sino you're él going fue to al Egypt." Egipto. 애국으로 갈 수 있는 길은 노예로 갈 수밖에 없어요. And the Ya, only way solamente to go to había Egypt to do manera that is as a de slave. ir al 왜 Egipto 애국에 como 갔냐? esclavos. 그 식구들을 먼저 가서 살려내라고. So why Porque, did Joseph have to ¿por go qué to entonces Egypt? fue So that como he can esclavo go al ahead Egipto? and save his Para family. salvar a su familia. 감추어진 것을 성령 역사로 알아주고 보는 거예요. Ya, eso fue, terminó siendo una figura clave en Egipto. 어려움 속에 있거나 여러분이 해결하지 못하는 고질적인 문제 속에 있습니까? Are you perhaps in difficulty or Si está discovering ustedes repetitive dentro problems de that just cannot go dificultades o away? está 가정에 lleno de 한 problemas, 사람 때문에 가정이 전체가 힘듭니까? o Is la there one familia person in está your family sufriendo that's por making una everybody persona, suffer? del miembro de la 정신적인 familia. 문제로 가정 전체가 힘들게 돼 있어요. It can be Eso one puede ser person como that has a muy mental difícil. problem that is causing everyone in your family 아니면 to suffer. 질병 걸린 사람 한 사람이 있어도 모든 사람들이 Problemas mentales o Or even if problemas there's one family or one carnal, person in porque your family that eso has a disease or a sickness, puede everybody ser has to accommodate them now. 그걸 허락하신 하나님의 계획을 찾아내는 것이 sufrimiento para toda la familia, todo el miembro de la familia, pero primero tienen que buscar 바로 그 문제가 por cuál es el plan del Dios que permitió en esa familia. 문제가 Entonces 바뀌어질 수가 ese 있고 그 problema 문제 puede, 속에서 축복을 찾아내는 경우가 있어요. puede That problem ser might be changed, or you might discover the real blessing within that problem. 여러분 기준에는 자꾸 바꾸고 싶죠. By your puede standards, ser you como want it el to change, don't you? 하나님의 canal 기준으로 para 하나님의 계획을 찾아내야 돼요. No, recibir you las need to live by bendiciones del God's Dios. standards and find God's Tal vez plan. puede 저는 여기서 cam- 계속 기도하는데 tal vez sea cambiar como estándar o pensamientos de cada uno de ustedes, pero primero tienen que seguir cuál es 왜냐 el plan del Dios que permite cada problemas cada uno de ustedes. 판인이 많이 하니까 안 되겠다. 언제는 이게 떠나야 되니까 이 기회에 하나님께 기도하고 도전해야 되겠다. Because there's been so much back and forth about whether this building is going to get demolished or sold. Yo and I sigo thought, orando that's it, por we have to Hollywood challenge porque and no faith podemos towards God to quedar just siempre en purchase este the building. edificio. Then where would we Entonces, go? ¿dónde vamos 미국 a ir? 교회가 계속 팔려가고 있다는 소리를 접했어요. Porque I yo heard from recibí message that que American churches are being sold off quickly. 뭐 교회가 술집 하는 사람이 교회를 사서 하면 안 되잖아. ya yo escuché que las iglesias del We cannot Estados let American Unidos churches se go va the same way that cambiando, se European va churches did, where vendiendo the churches are being sold off as al bars and clubs. 그 기도하고 찾아보니까 가장 가까워 있는 것이 헐리우드시 우리 그 미국. y se está convirtiendo al bar o también al club. Entonces andábamos buscando una iglesia más cercana de aquí. Eso fue en And Hollywood. if you want to look for more, I'm sure there are plenty, but this is very aligned with our church. 그 찾아보니까 진짜 보니까 얼마 안 있으면 팔겠어 보니까 가보니까. Ya, entonces cuando fuimos a chequear esa iglesia en Hollywood, 자기는 팔 마음이 없었는데 우리가 파냐 하니까 생각해 보겠다. esa persona que era dueño de la iglesia no quería vender, pero cuando nosotros preguntamos si deseaba vender, él dijo que voy a pensar. Entonces todavía sigue con esos pensamientos. 가야 될 이유. Pero ¿por qué debe ser ahí? 악한 영에 잡혀서 그 문화를 영화, 방송 여러 가지 매체로 전 세계 확산시키는 그곳에 복음을 전거해야 돼. Because Hollywood is the place where the evil spirits are controlling and are spreading the culture of darkness and idolatry through movies and broadcasts, and that is where the gospel must be proclaimed. 그래서 그것에 도전한.
That is why we are challenging to that region. 여러분도 업그레이드 돼야 돼요. And your thought must also be upgraded. 영적인 지식도 업그레이드 돼야 돼요. Your Ya, spiritual knowledge must hay be muchas upgraded. iglesias, pero algunas están atrapadas Your por el finances of espíritu faith must be maligno. upgraded. 왜냐, 그 빌딩을 소유하면 Hay muchas 기본적으로 iglesias que está 유지하는 atrapado Because in order to de los maintain that building, it espíritus takes a lot malignos. more money than just Entonces, renting. difundiendo But even that will be done by God. 우리는 espíritus malvados a través de películas For us, all we have y de to las do is músicas. change and upgrade Ese our fue faith. el lugar. Entonces Dios God entonces prepared the answers already Dios and wants us to change prepara the para vessel of our nosotros. Entonces faith. nosotros oramos y luego preparamos para nosotros poder seguir en el plan del 그 Dios. 오너십의 생각을 바꿔야지. So you need to change your mind to be the ownership mentality 그러면 now. 거기에 따른 합당한 응답들이 오게 되는 거예요. Then God's appropriate answers will follow 경제도 그에 accordingly, 따른 응답이 오고. including financial answers. 왜냐면 하나님이 그 할 때는 모든 걸 준비해놓고 우리를 인도해 나가요. Because when God works, He prepared everything already and then guides us. 예, 성령이 인도를 받으면 땅 끝까지 하나님 인도한다 이 말이에요. Ya, porque nosotros es vivir como inquilinos y vivir como dueño son vidas diferentes. Entonces nosotros, 어떻게 인도를 받을 것이냐, 성령 인도. siendo guiados por Dios, vivimos como dueños. Entonces, es cuando 내가 산업을 하는 게 인도가 아니고 산업을 어떻게 하나님 인도를 받을 거 그게 인도예요. entonces nosotros seguimos como Dios 성령의 역사로 nos enseña, cómo nos abre el camino. 여러분의 Entonces tenemos que vivir una vida para la gloria de Dios y nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. 그럼 세상에 복음을 증거할 때 뭐라고 내용을 증거해야 돼? Entonces nosotros miramos la obra del Espíritu Santo y, 이 문제 십자가에서 다. y nosotros 왜냐 너는 그리스도와 십자가에 못 박았다. vamos a hacer el testimonio del Evangelio. 이제 네 안에 사시는 네가 아니라 하나님. Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros. 이제는 그 하나님 Nosotros no 성령을 somos el 주로 que 믿어야 돼. vivimos nuestra propia vida. Porque Él ha terminado todo en la cruz. 예수님을 주로 안 믿는 거예요. Y el Señor de la resurrección y la vida nos guía y 예수님을 nosotros 주로 안 믿기 때문에 자기 생각대로 결정하고 나가는 거예요. creemos que el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Pero hay personas que no creen eso. Y nosotros tenemos la ciudadanía celestial. 이제는 뭐죠? 너는 천국 시민권을 받게 돼. Ya, porque eso dice en Filipenses 3:20. ¿Qué quiere decir? 사는데 하늘 보좌 배경의 능력을 가지고 살아간다. Y nosotros vivimos en esta vida, pero tenemos 그건 뭐냐? 예수 이름으로 기도하면은 trasfondo el respaldo del trono. 그 말이 더 구체적이 뭐냐? 여기서 예수 이름으로 헐리우드를 놓고 기도하면은 지금 이 시간 하나님이 거기다 역사한다. Ya quiere decir que nosotros en este momento oramos con el nombre de Jesucristo por Hollywood. 이 배경 Dios, 보좌의 el 배경을 Espíritu Santo está trabajando en este mismo momento en Hollywood. 그냥 막 기도하는 게 하나님의 계획에 담긴 그걸 놓고 기도하면 반드시 하나님이 지금 역사해요. No solo estamos nomás orando, sino estamos orando con el plan del Dios. 자, 이걸 모르고 그냥 살아간다. 뭐 열심히 살아간다. 그 불신자보다 못하게 돼요. Y si no conoce esto, pues está viviendo una vida peor que los incrédulos. 자, 우리의 미션이 뭐냐? 이제는 하나님 나라를 세워나가는 거예요. Ya, ¿cuál es nuestra misión? Es 사탄에 붙잡혔던 vivir por 사탄의 나라의 el reino de 하나님 Dios. 옮기는 것이 우리의 삶의 미션이 돼요. Y luego nosotros mover las personas del 그거를 성령께서 하시거든요. reino de Satanás al reino de Dios. 내가 성령과 생각과 마음이 하나가 되냐? 그 사람에게만 역사해요. Ya, el Espíritu Santo es el que hace. Entonces lo importante es nuestros pensamientos, nuestro espíritu, a ver si está con el Espíritu Santo. 도둑질하고 강도질하는 것이 바로 사탄 귀신. Porque Satanás y los débiles son los que roban, que los matan. 들어와서 우리를 영혼을 강탈해. Sin nuestros permisos y no roba nuestro espíritu. 근데 성령은
pero el However, the Espíritu, Holy Spirit, very personal. 우리하고 성령하고 맞으면 주님이 역사에 나가. If the Holy Spirit and I are aligned, that's when the Lord works. 그러니까 주님이 맞을 때까지 계속 기다리시는 거예요. And the Lord keeps on waiting for us to be aligned with 그 Him. 기다리는 동안 우리는 틀린 판단을 잡고 내 생각대로 가기 때문에 고통이 계속. ya, pero el And Espíritu while the Lord Santo waits es una, patiently for us, we keep on es making the muy, wrong decisions, and that's why we're suffering. 그러면 하나님께 Él 완전 trabaja I con hope that you nosotros entrust cuando everything to estamos God. alineados con Él. That Ya, is how eso you believe He es is your Lord. creer que Él es nuestro If you maestro. entrust everything to God, are you worried? 맡기면 성령의 역사가 일어나기 Si 시작해요. nosotros No, decimos instead, you will see que the works of the creemos en Holy Él, pero Spirit. sigue preocupando, 이거 eso no 모르면 está bien. 무당 생각하세요. 무당. If you don't know this, if you don't believe this, think about a 외치크랩 shaman. 생각하세요. Ya, si no conoce esto, si no entiende esto, 그 사람 인격 속에서 sola- 완내서 sin- 되면 능력이 나. si no entiende esto, tiene que pensar los hechiceros o los adivinos. 귀신이 왔다가 떠나버려. Pero si las personas conocen, si las personas entienden y conocen Jesucristo, son los que entienden todo esto y luego mira 성령은 우리 걸로 la obra del Espíritu Santo. 그러면 주님이 우리에게 성령이 충만합니다. Then the Lord gives us the filling of His Holy Spirit. 지금도 여러분 기도하시면 돼요. Even right now, I hope you are praying. 내 것은 필요 없다. 내 것은 해도 안 된다. My things are unnecessary. They're Ya, not gonna work el even if I Espíritu try. Santo 내려놓는 거예요. That's how you let go nos of it. muestra 주의 lo 성령, que 예수의 es de 영, Dios 성령이 cuando 나를 완전히 다스려달라. Only the Holy Spirit of the lo Lord, of God, descendemos. Jesus Christ, reign También over me. debemos orar por That is the powerful person. 그러면 성령 la obra del Dios. Ya, entonces eso va a ser el estándar de nuestra vida. 기준이 아니고 하나님이 뭐라고 말씀하시냐 그 Ya no va a The ser standard nuestros is not your thoughts, pensamientos, the standard is what does nuestros Word of God say. experiencias. 저리가 있냐 성령의 인도를 받는 게 기준이에요. Ya, should I go? nosotros Do I do this or recibimos do I la do guía that? del Espíritu The Santo. standard Eso va a is being ser led by the Holy estándar de Spirit. nuestra vida. 반드시 성령의 역사 일어나면 생명공원의 전도 선교 열매가 생겨요. Then without a doubt, when the works of the Holy Spirit take place, then you will have the fruits of the Holy Spirit, meaning missions and evangelism. Ya, entonces, si estamos May your life be alineados within the work of the con Holy Spirit Dios, throughout the week. 오늘 주신 말씀 잡고 la 합심으로 misma manera en que recibimos la salvación de vida ocurre. Oramos con la palabra que recibimos 성령이 hoy día. 나타나시고 성령 충만 인도 역사 속에 하나님 있게 하여 주시옵소서. 우리의 육체의 욕망과 육체의 소욕은 성령의 역사와